अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आज की हमारी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्ता तोड़ने वाले जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। हु ब्रेक्स रिलेशनशिप विल नॉट एंटर पैराडाइज। सही बुखारी 5984 5984। और इसका जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह रद आयत नंबर 21 में भी फरमाया, और जिन रिश्तों को जोड़े रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उनको जोड़े रखते रहो और अल्लाह से डरते रहो। इसी तरह सूरह बकरा आयत नंबर 27 में फरमाया, जो जिस चीज़ के जोड़े रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया, यानी कि रिश्तों को या फिर जो भी चीज़ है, तो रिश्ते हम जोड़े रखते हैं ना, तो जिस चीज़ को अल्लाह ने जोड़े रखने का हुक्म दिया है उसको क़ता किए डालते हैं और ज़मीन में ख़राबी करते हैं, और यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं, यानी कि जिन लोगों से रिश्ता तोड़ देते हैं और ज़मीन में ख़राबी पैदा करते हैं। देखिए, जब हम रिश्तों में नाइतफ़ाक़ी लाए और तो रिश्ते तोड़े तो हमारे घर का माहौल जो है डिस्टर्ब हो जाता है और हमारा एक दूसरे का ताल्लुक़ ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर नफ़रतें पैदा हो जाती है और हमारे ख़ानदान की हालात ख़राब हो जाते हैं। इसकी वजह से बच्चों पर बुरा असर भी पड़ता है कि रिश्ते तोड़ने की वजह से। तो ये जो अल्लाह ने हमारे लिए रिश्ते बनाए हैं ना, और रिश्तों को हमने जोड़ कर रखना है, क्योंकि देखिए हमने जो रिश्ते बनाए हैं, जिसके दोस्त है, हमारे हस्बैंड और वाइफ्स है, और जो हम आस पास पड़ोसी वगैरह बनाते हैं ना, ये हमारी अपनी चॉइस होती है। ये जो हमने रिश्ते बनाए हैं आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, हमारी दुनिया, हमारे फैमिली के अलावा, वो हमारी चॉइस है। लेकिन जो हमारी फैमिली है ये हमें बाई बर्थ मिली है। हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, हमारे मामा चाची फूफू ताया, ये सारे लोग ना, ये जो रिश्ते हैं ये अल्लाह की दी हुई है, अल्लाह ने दी है हमें, अल्लाह ने अता की है। ये हमें बाई बर्थ मिली है, हमें चूज़ करने का हक़ अल्लाह ने ये नहीं दिया। अल्लाह ने ख़ुद इन रिश्तों को हमारे हक़ में चूज़ किया है। तो ये अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे लिए हम कहाँ पैदा होना है, किससे हमारा कौन सा रिश्ता होना है। ये अल्लाह के बनाए हुए रिश्ते हैं, तो उनके हम पर कुछ हक़ूक़ है, तो हमने उन रिश्तों को हमेशा जोड़े रखना है, हमेशा उसको जोड़े रखना है। बहुत से लोग सवाल करते कि हम तो जोड़े रखने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला रिश्ता ही नहीं रखना चाहता है। आई कैन फील इट। जब कि हम रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, सबसे एक साथ मिलकर रहना चाहते हैं, सामने वाला ना करें, तो तभी भी हमने पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमारी पूरी कोशिश के बाद भी अगर वो हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ी सी नाराज़गी के बाद हम उसकी नाराज़गी को दूर नहीं करते, रिश्ता जोड़ने की कोशिश नहीं करते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं क्यों हम हमारी तरफ से पहल करें हमेशा। देखिए, जब सामने वालों को अल्लाह ने इतनी हिदायत नहीं दी कि वो रिश्ते जोड़े रखने की कोशिश कर रहा है, तो आपके पास तो हिदायत है, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, हिदायत दी है, और आपको बताया कि अल्लाह ने रिश्ते जोड़े रखने का हुक्म दिया है, तो आप अपनी तरफ से पूरा बेस्ट ट्राई करें। उसके बाद भी अगर सामने वाला नहीं रखना चाहता तो हम कुछ नहीं करते, लेकिन हमने अपना बेस्ट ट्राई करना चाहिए। क्योंकि जब हमसे सवाल होगा कि मैंने तो रिश्ते जोड़ने का हुक्म दिया था, अगर आपने तोड़ दिया तो अल्लाह आपको जवाब देने के पास, अल्लाह के लिए आपके पास जवाब हो गया, अल्लाह मैंने पूरी कोशिश की, अगर सामने वाला नहीं रखना चाहता तो हम क्या करें। इसी तरह देखिए, नफ़रतें पैदा ना करें। छोटी मोटी लड़ाइयाँ झगड़े तो हर ख़ानदान, हर फैमिली में होते रहते हैं, भाई बहनों में, बच्चों के बीच, पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स के अपने बच्चों के साथ, तो फ़ौरी उनको माफ़ कर दिया करे, अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया करे। हमने लेक्चर पढ़ा है ना फॉरगिवनेस के बारे में, माफ़ करने के बारे में। माफ़ करने वालों का बहुत बड़ा दर्जा होता है और अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करते हैं। तो हमेशा पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह के बनाए हुए रिश्ते को हमेशा बनाए रखें, कभी इसको तोड़े ना, कभी ना इत्तेफाकियाँ ना पैदा करें। अगर सामने वाला पहल नहीं कर रहा तो आप खुद कर लें, आप पूरी कोशिश करें, रिश्तों को जोड़े रखें, नज़रअंदाज करें। देखिए, हम छोटी सी गलती को ना बढ़ा कर देते हैं, इसी वजह से ना छोटी छोटी गलतियाँ, छोटे छोटे जो हमारे अंदर नाराज़गियाँ होती है, नाइतफ़ाक़ियाँ होती है, वही जाकर जब कोई बड़ा मसला होता है तो वो सारी निकल कर आती है, और वो बड़ा मसला ऐसा हो जाता है कि फिर हम वो रिश्तों को ठीक नहीं कर पाते। तो पूरी कोशिश करें कि छोटे छोटे मसले जब भी हो उसको फ़ौरी रफ़ा दफ़ा करें। और कभी भी हमेशा एक बात याद रखें, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिश्तों के, ऐसे फैमिलीज़ भी होती है जहाँ बहुत अच्छे मिले हुए रहते हैं, तो वहाँ नाइतफ़ाक़ियाँ पैदा करते हैं, उनके बीच में लड़ाइयाँ लगाते हैं। तो हमेशा हमें कोई भी रिश्ता हो हमारा किसी से भी, तो कभी भी किसी की बातों में नहीं आना, क्योंकि जब हम दूसरों की बातों में आते हैं ना, तभी लड़ाई या झगड़े ज़्यादा होने लगते हैं। तो कभी दूसरों की बातों में ना आए। जो आपको कोई आकर कह भी रहा तो फ़ौरी जाके उस इंसान से सामने से रब्ता कर ले और उससे पूछ ले कि ये इंसान इस तरह से कह रहा है और ये बात सच है क्या नहीं। देखिए, बहुत से लोग ना झूठी बातें बनाते हैं और झूठ मूठ में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। तो कभी दूसरों की बात पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। मेरा ये बिलीव होता है कि जब किसी ने किसी के बारे में कोई अच्छी बात कही तो उसको मान ले, लेकिन कोई किसी के बारे में बुरी बात आपको बता रहा है तो जब तक उस पर बात पे यकीन हमने नहीं करना, जब तक हमने अपनी आंखों से देख ले, उनके मुंह से सुन ले या फिर अपने कानों से सुन ले। कभी कभार ऐसा होता है आंखों देखा और कानों सुना भी गलत हो जाता है। तो उस इंसान से अगर कोई किसी के बारे में इतनी बुरी बात कह रहा है या फिर गलत कह रहा है तो जाकर उनसे फ़ौरी पूछ लें।
اس سے نا مسئلے حل ہو جاتے ہیں. کمیونیکیشن از دا کی. کمیونیکیشن نا ہر رشتے کے لیے نا ایک کی ہے, ایک چابی ہے اس کو بنائے رکھنے کے لیے. لوگ کیا کرتے ہیں, رشتے خراب یہیں سے ہوتے ہیں نا, کہ کوئی آ کر اس نے فلانے کہہ دی, ہسبینڈ اینڈ وائف میں بھی ہو تو بس اس کی باتوں کو سن لیتے ہیں. ہسبینڈ اینڈ وائف میں تو اور بھی زیادہ مسئلے ہو جاتے ہیں, ان کی ساس نے کچھ کہہ دیا, ان کی ننند نے کچھ کہہ دیا, اس طرح سے. تو کبھی بھی کسی کی بات پر اس طرح سے آنکھ بند کر کبھی ہم نے بھروسہ نہیں کرنا. آپ کی یہ ذمہ داری ہے, آپ اپنے رشتوں کا خیال رکھیں, اس کو جوڑے رکھیں. دیکھیے ہر کوئی اپنا حق نہیں کر رہا, حق فالو نہیں کر رہا, اللہ کے احکامات کو نہیں مار رہا, یہ کہہ کر ہم اپنی آخرت تو نہیں برباد کر سکتے نا. یہ آپ کے ذمے ہیں, آپ اپنا بیسٹ دیں اور سامنے والا اللہ ان کو ہدایت دے. ہم اپنا بیسٹ دینے کے بعد بھی اگر نہیں ہو رہا ٹھیک تو اللہ سے دعائیں کریں, لیکن کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. جی, اور بہت سے جگہ جھگڑے اس وجہ سے بھی ہوتی ہے. پراپرٹی کا مسئلہ ہو گیا, کسی جائیداد کا مسئلہ, پیسوں کا مسئلہ. تو دیکھیے اگر کوئی آپ کے بھائی ہیں, آپ کو بہن ہیں, آپ کا حصہ نہیں دے رہے تو اللہ کے لیے نا اس کو معاف کر دیں اور کہہ دیں کہ دیکھیے آپ کے نصیب میں جو ہوگا نا وہ آپ کو مل کر رہے گا. بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ پراپرٹی کے مسئلے میں لوگ تعلقات توڑ لیتے ہیں. دیکھیے آپ کے اگر حق میں وہ ہے, حق میں تو ہمارا یہ حق ہے, لیکن اللہ ہمیں اس طرح بھی آزماتا ہے کہ میں اس کا حق نہیں دوں گا تب بھی کیا وہ اپنے رشتوں کو ایسے جوڑے رکھتا ہے یا نہیں. تو اسی طرح نا جب بھی اس طرح کے مسئلے ہو تو کہہ دیکھیں ہمیں نہیں چاہیے. دیکھیے رشتوں سے بڑھ کر کیا چاہیے ہمیں. دیکھیے اگر جس کو دینا ہوتا ہے نا وہ ہر حال میں دیتا ہے, بنا پوچھے بھی وہ دیتا ہے. اگر وہ ہمارے نصیب میں اللہ نے لکھا ہے تو ہمیں ہر حال میں مل کر رہتا ہے. تو اس طرح سے نا اتفاقیاں نہ پیدا کرے, جو تقدیر سمجھے, تقدیر پر راضی ہو, اللہ نے جو کچھ بھی دیا اس پر راضی ہو جائے اور رشتوں کو جوڑے رکھنے کی پوری کوشش کرے. اور دیکھیے ہمیشہ اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرے, ان کو رشتوں کی اہمیت بتائے. دیکھیے وہ کل کا فیوچر ہے, کل کی جنریشن ہے. جیسی تربیت آج آپ کریں گے نا ویسے کل آپ کو فیوچر میں دیکھنے کو ملے گا. یہ صرف ہر ایک گھر کا مسئلہ نہیں, ہمارے گھر کا بھی مسئلہ ہے. ہمارے پاس بھی نا اتفاقیاں ہیں پراپرٹی کے کیس کی وجہ سے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ہم اپنا بیسٹ دیتے ہیں. تو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں گھر میں, اور ہر کسی کو یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ نے تعلقات نہیں رکھے تو ہمیں تو رکھنے دیں. اس طرح سے ہم پوری کوشش کرتے ہیں, ہمارے پیرنٹس بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم رشتوں کو جوڑ کر رکھیں, لیکن پھر بھی اگر وہ نا اتفاقی کریں تو دیکھیے اور ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بڑوں کی وجہ سے نا بچوں کے رشتے خراب ہو جاتے ہیں. جو کزنس وغیرہ ہمارے ہوتے ہیں نا, تو الحمدللہ ہمارے جو کزنس تھے وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ وہ ہمارے بڑے لوگوں سے یہی کہتے تھے کہ ہم بڑے لوگوں میں جتنی بھی نا اتفاقیاں وہ آپ اپنے حد تک رہیں, ان چیزوں کو ہمارے بچوں کے رشتوں میں نا اتفاقی اور نفرتیں پیدا نہ ہونے دو. تو میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ بڑوں کے بیچ میں کوئی نا اتفاقی, نفرتیں, کوئی جھگڑے ہو رہے تو اسے بڑوں تک رکھیں, بچوں کو انوالو نہ کریں. ان کے جو رشتے ہیں اپنے بھائی بہنوں سے, اپنے کزن سے, اس کو بنائے رکھیں. دیکھیے رشتوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں. جب بڑوں کے رشتے بچوں تک آتے ہیں نا تو اور بھی زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور بچوں پہ برا اثر پڑتا ہے, اور وہ رشتوں کو کس وے میں لے گے آپ سمجھ نہیں سکتی ان کو. وہ آگے فیوچر میں جا کر رشتوں کو جیسے آپ ٹریٹ کر رہی ہے ویسے کریں گے. اور آپ اپنے بچوں کو رشتے بنائے رکھنے کا سکھائیں تاکہ وہ آپ کو ان فیوچر آپ کے ساتھ بھی اچھا رشتہ بنائے رکھے اور آپ کے بچوں کے ساتھ بھی اچھا رشتہ بنائے رکھے. بہت سے لوگوں کو میں نے ایسے بھی دیکھا ہے جب وہ پیرنٹس ان کے بھائی بہنوں سے رشتہ نہیں رکھتے تو ان کے بچے بھی آخر میں یہی کہتے ہیں. تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس لیکچر سے فائدہ ہوا ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو رشتہ جوڑے رکھنے والوں میں سے بنائے, نہ ہی توڑنے والوں میں بنائیں, اور ہم سب کو ہدایت دے کے ہم رشتے جوڑے رکھیں, اور اللہ ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائیں. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.